السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. في الدرس غادي نكملو على الدروس ديال لي فيرب، وبالضبط لي فيرب زوكسيليير et les verbes homo-auxiliaires. غادي نتعرفو على هاد الأنواع ديال لي فيرب. نبداو بلي زوكسيليير. Les auxiliaires être et avoir servent à former des temps composés. يعني les auxiliaires être و avoir اللي هما دي فيرب معروفين كيتستعملو باش نكونو بيهم الأفعال المركبة ولا الأفعال اللي كتصرف في الأزمنة المركبة لي طون كومبوزي. نبداو بأفواغ. Avoir est utilisé pour former les temps composés de tous les verbes transitifs à la voix active et de quelques verbes intransitifs. يعني الفيرب avoir كنستعملوه في لي طون كومبوزي مع لي فيرب ترانزيتيف في لا فوا اكتيف مع بعض الافعال اللي انترانزيتيف. على سبيل الامثله جي كوبي لو غاتو. عندنا المثال الثاني جي كوري. هادو المثال الاول مع فيرب ترانزيتيف، المثال الثاني مع فيرب انترانزيتيف. يعني هذا استعمالات ديال لوكسيليير افوار. نفوتو نشوفو الاستعمال ديال لوكسيليير être. Être est utilisé pour former les temps composés de la plupart des verbes intransitifs et pour former les voix passives et pronominales. être كنستعملوه في لي طون كومبوزي أو الأزمنة المركبة مع غالبية الأفعال اللي هما انترانزيتيف، وفي لا فوا باسيف يعني في لا فوا باسيف كنستعملو غير لو فيرب être، وفي لا فوا pronominale على سبيل الأمثلة il est tombé، elle s'est blessée، il a été récompensé. هنا le verbe être يعني auxiliaire مع ثلاثة ديال الحالات اللي ذكرنا اللي هما في الحالة الأولى مع verbe intransitif، الحالة الثانية مع verbe pronominal، الحالة الثالثة في la voix passive ولا في المبني للمجهول. باش تزيدو تعرفوا على la voix passive و active راه كاين فيديو آخر درتو، وكذلك les verbes transitifs et intransitifs، وكذلك les verbes pronominaux. نفوتو ونشوفو. Attention, certains verbes utilisent les deux auxiliaires, soit parce qu'ils sont à la fois transitifs et intransitifs, soit parce que l'on peut insister sur l'action exprimée par le verbe avec l'auxiliaire avoir ou sur le résultat de cette action avec l'auxiliaire être. يعني بعض الأفعال كيتستعملو مع لي دو زوكسيليير اللي هما avoir و être، يعني ما مرتبطينش بواحد الفيرب يعني إما avoir أو لا être، وإنما تقدر تستعملهم في مع avoir و être في الحالات اللي ذكرنا. على سبيل الأمثلة j'ai descendu le carton à la cave. في المقارنة ديالها je suis descendu à la cave. كما كنلاحظوا لو فيرب descendre استعملناه بالفعل المساعد اللي هو avoir في الحالة الأولى، في الحالة الثانية جو سوي اللي هو لو فيرب être
يعني استعملناه مع être و avoir. مثال تاني la réunion a commencé à 7h. نشوفو نقارنوها la réunion est déjà commencée. كما كتلاحظوا le verbe commencer هنايا استعملناه مع les auxiliaires بجوج avoir في الحالة الأولى و être في الحالة الثانية. هذه بالنسبة للزوكسيليير. نفوتو نتعرفو على les semi-auxiliaires. Elles sont suivies d'un verbe à l'infinitif, parfois précédé d'une préposition. L'expression a un sens, mais le verbe utilisé est tel un auxiliaire qui aide simplement le verbe suivant. يعني les semi-auxiliaires دائما كيكونوا متبوعين بواحد الفيرب في الانفينيتيف، يعني ماشي بحال الحالة ديال لي زوكسيليير اتر و افوار كيكونوا متبوعين بواحد بواحد الفيرب بارتيسيب باسي، يعني في الحالة ديال لي فيرب كومبوزي. هنايا في هاد الحالة كما قلنا كيكون متبوع فيرب في الانفينيتيف بارفوا، يعني غالبا كيكون هذا الانفينيتيف، هاد الفيرب انفينيتيف كيكون مسبوق بواحد البريبوزيسيون او حرف جر اللي مازال نتعرفوا عليهم. شوف ليكزامبل elle vient de partir. هنايا استعملنا لو فيرب فونير، ولكن كاين فرق ما بين فونير وما بين فونير دو. هنا فونير n'a pas le sens habituel، يعني ما عندوش المعنى العادي اللي كيتستعمل فيه، mais il tire son sens de l'expression venir de plus l'infinitif. يعني هنايا تبدلو المعنى ديالو، مبقاش فونير وإنما فونير دو. هنا ولا auxiliaire، un verbe auxiliaire أو le semi auxiliaire. نفوتو نشوفو النوع الأول لأنه لي semi auxiliaire كاين 3 الأنواع. نشوفو النوع الأول اللي هو لي semi auxiliaire d'autant. Ils servent à exprimer un fait passé, présent ou futur. يعني كيتستعمل باش يوضح لينا واحد الفعل في الماضي او في الحاضر او المستقبل. Les semi-auxiliaires de temps sont aller, être sur le point de, être en passe de. هادو كيتستعملونا في واحد لاكسيون فيتير، يعني في المستقبل. كاين فونير دو وما وقس على ذلك، هادو في لاكسيون باسي. كاين être en train de، هادو في لاكسيون encore de réalisation، يعني كما قلنا الباسي والبريزون والفيتير. داكشي تسماو لي سومي auxiliaires دو طون. نشوفو الأمثلة. il est sur le point de fatiguer. مثال الثاني ils sont en train de faire leur devoir. كما كتلاحظوا المثال الأول استعملنا être sur le point de اللي هو كيوضح لينا ولا كيعطينا واحد المعنى او فيتير، يعني لاكسيون فيتير. المثال الثاني استعملنا être en train de، يعني l'action encore de réalisation. نفوتو نشوفو النوع الثاني من لي سومي auxiliaires اللي هما لي سومي auxiliaires d'aspect. Elle montre à quel moment l'action exprimée à l'infinitif. Les semi-auxiliaires aspectuels sont les auxiliaires de temps، يعني هاد لي semi auxiliaires هادو داخلين فيهم les auxiliaires de temps
اللي تكلمنا اليوم داخلين les autres auxiliaires correspondant à la mise en relief du début, de la fin ou de la durée d'une action. Commencer à, commencer de, taux début de l'action. عندنا finir, cesser de, toute fin de l'action. يعني تا هما عندهم علاقة وطيدة بلو مومون لو مومون أو لو طون فين دارت لاكسيون. نشوفو الأمثلة. ils commencent à fatiguer. مثال الثاني ils finissent de faire leur devoir. نستعملنا commencer à في المثال الأول واستعملنا finir في المثال الثاني اللي هما كيوضحو لنا لو ديبي ولا لا فان ديال واحد لاكسيون. بحال كومونسي كيوضح لينا بان لو ديبي وفينيغ راه واضحه كتبين لا فان ايتترا. انا غير عطيت امثله للتوضيح. نفوتو ونشوفو النوع الثالث ديال لي سومي اوكسيليير اللي هو لي سومي اوكسيليير مودو. Elle montre le point de vue de l'énonciateur quant à la réalisation de l'action exprimée par le verbe. يعني كتوضح لنا هاد لي سومي اوكسيليير مودو كيوضحو لنا البوان دو في ديال l'énonciateur. Elle exprime une modalité, c'est-à-dire la nécessité, la possibilité, la volonté, etc. يعني كتوضح لنا واحد الموداليتي. داكشي علاش سمات سومي اوكسيليير مودو. Les semi-auxiliaires modaux sont pouvoir, devoir, espérer, penser, croire, savoir, vouloir, etc. شوفوا أمثلة للتوضيح. Je dois dire que vous avez raison. المثال الثاني Elle peut réparer cette voiture. هنا استعملنا le verbe devoir و le verbe pouvoir اللي كيوضحوا لنا اللي كيفسروا لنا واحد لا نيسيسيتي في المثال الأول وواحد البوسيبيليتي في المثال الثاني. يعني هادو غير أمثلة للتوضيح. وفينالمون كيوضحوا لنا واحد الموداليتي اللي هذا تسمو سومي اوكسيليير مودو. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا. تعرفنا على لي زوكسيليير افواغ و اتر اللي هما معروفين بزاف. تعرفنا على لي سومي اوكسيليير temporel ولا داسبي ولا مودو لي سومي اوكسيليير مودو مع أمثلة التوضيح. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. على أمل اللقاء بكم درس جديد وفيديو جديد. متنساوش ديروا بارطاجي مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. واللي مازال متابوناش يتابونا. ومع السلامة.